Hi guys, meron ako sasabihin sa inyo. Alam niyo ba na may account na rin tayo sa TikTok? Totoo po yun. Search niyo po, Baby Bloods. Makikita niyo po yung pinakauna. Yung 2 followers. 2 followers pa lang po tayo. Siyempre, paki-followers na rin. Paki-follow na rin. Yung nag-follow dyan guys. Follow na kayo guys. Pag may nag-follow, titignan ko yan guys. Bibigyan ko ng 5 diamonds. Okay na yun. Tignan nyo. Ito guys oh. Ito guys oh. Ito guys. Ito guys. Kita nyo guys. Ayan guys. Follow. Ayan oh. Follow. Ayan guys oh. Ayan guys. Goodbye.